और फाइमानजाखा डिसिनि चेयरमैन बरम गनां जगदीश देव बर्मा तेव फाइमानजाखा और वो एलाकानी सिमना कन्स्टिट्युएंसी मिनिस्टर बरम गनां बिश्वकेतु देव बर्मा तेव और फाइमानजाखा EM बरम गनां रविंद्र देव बर्मा बरम गनां सुहेल देव बर्मा तंगरो MLA फिलिप्स रियांग बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा तेबर वो फाइमानजाक फाइका TWF नि सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट बरम गनां मणिहार देव बर्मा वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मेंबर्स तेयरो जोतो लीडर्स रो हाकचाल छाम्पानी जोतो ताकुकटाई बुकुकनो पाइप्लेया हमजाक माताई चौबानी चिबा याफारो जों जोतोनो साइमानो तिनी और वो खा दुमानी पांदा जखन बुखाओ आघात नांगो जखन बुखाओ नांगो आफुरनो खा खामानी बा खा नांगमानी खा दुमानी ओ पांदा तिनी खलाइजाक दंगो ओ पांदा खलाइजाक मानी बिसिंतै जों साइमानानि नांनाय औ राजनैतिक ठीक न खायो फियाबा जखन राजनैतिक ताताल ठकाय गुंडागिरी बाई जदि राजनैतिक खायगाय और राजनैतिक कोनो दिनो लास्टिंग खाया तिनी जों साइमानो और वो बीजेपी रंगनि पार्टी ऑफिस जखन बरक तांगो ओ पार्टी ऑफिस तांफुरनाय त्रिपुरा मथानि कर्मी सदस्य नाकि बंगनि पार्टी ऑफिस तांगमानि वो आरो केबेंगो अमहायके बंग बरनो बो हिनिनाय जे त्रिपुरा मथानि जे कर्मी सदस्यनि मुंगैनाय जे केस खालायमानि आबो बेलाय खाय आबो सेलेंमा सिंसा बंगनि ओ केस खालायमानि सठिक भाबे जदि सही जदि केस खालायगांगाय आव हिनि बररो गसिन हामान खामुन फियाबा आरो कोनो बरक जे जयित करै ओ बरक न तिनी केस खालायरि रेखा এই হলো বিজেপি বরমা মাহাইকাইন বুসকাঙ্গো एडीसी इलेक्शन दंगो बीसी इलेक्शन दंगो ओ इलेक्शन टारगेट खालायनाय बरक तामु खायगा ताबक त्रिपुरा मथानो जे चांगा पाहाड़ अंचल शुधु त्रिपुरा मथा शुधु आंचलिक पार्टी शुधु आंचलिक दल এই आंचलिक दल न सबायनानै बागिनाय এই त्रिपुरा मथानो अराय पराय खायनानै बागिनाय तिनी बीजेपी और वो राजनीतिक थिंगा तामखा राजनीतिक थिं साइदामान ओ हेजा मारावा पार्टी ऑफिस नामैनाय बरक नर गुन्डगोल सृष्टि खालायनाय निजे नंलायै जालायै बुलायै तगलायनाय चिनि मिनिस्टार न नाकि पुन पाई चार उइनाय अमहाय गतना गत्रिरि उहि सेलांमा सिसा कगबो बरक निजे नरबो नंलायै जालायै बुलायै बीजेपी रो और त्रिपुरा मथाना सिलचाओ ताखुरो बुखुग्रो सतर्क मातंगाय हुंजो मकल कायसो मैतंने ए बीजेपी बसकांगो ताम खायनानै थांगैदं जों बरंग मारमनाय सय जागा मातंनाय याप्रि थानजागा मा सेनाय याप्रि थानजा दंने कोनो दिनो फानो बरं अराय पराय जेसेक पान खायनानै नायथन ओ अराय पराय कोनो दिनो खाय मांगला तामंगांकाय थानजासि नांगो भूभाग्रानि मूल लक्ष्य उद्देश्य गांकाय थानजा पातिनो तो तर्जाति जातिनो से तर्जातिहीन छामाने अब भूभाग्रानि को এই भूभाग्रानि मंत्रन जों मा परिनाय এই भूभाग्रानि मंत्रन जों मृत्यु मा खालायनाय जेसेक पानो और राजनैतिक खेल खालायदं जोंनो कोनो दिनो फानो अराय पराय खालाय मांगला आगामी एडीसी इलेक्शन जेसेक पानो बीजेपी 28टा थाना हिनि साइदं थन कोनो दिनो फानो
বিজেপি এডিসি দখল খাই মাংলা কোন দিন দখল খাই মাংলা তামো তাম বুংনি আরো তামন গামগাই বড় তামো খাই পাহাড় পাহাড় থাঙ্গি নাই এলাকা থাঙ্গি তামন খাই উরুনি বড় কিসা আরনি বড় কিসা উয়াংনি বড় কিসা খাই নাই ফরক অরতা গাই জয়েনিং প্রোগ্রাম রক নারগৈ তরি তরি তঙ্গু আ জয়েনিং প্রোগ্রাম না হামানি চুঙ্গো বড়ক সিনিও অরনি বড়ক দা থাং উরনি বড়ক দা থাং আয়াংনি বড়ক দা থাং চুংছিও বড়ক কোনো দিনও ফানা একটা কনস্টিটিউয়েন্সি নি বড়ক ন থুমুই নাই বড়ক মিটিং মিছিল খাই মাংলা তামগা বড়ক চতুর দিগিনি বড়ক ন তলাঙ্গি নাই মিটিং মিছিল খাই নাই খরক চানা ফুনুকাই 10 জন ফুনুক নাই 10 জন ফুনুকাই 100 জন কক ছানাই অমহাইকাই বড়ক বিবৃতি নাহার তো ওকরা খুকতাই বখকং নরক তাওয়ান ছুকি যে বিজেপি রক অমহাইকাই তাবু মিটিং মিছিল খাইমানি বিসিংতাই তক পুকুর ফুইনানি হিনি সামানি বিসিংতেই খাইয়ে যেসক পানো সিক্রেটং যেসক পানো ক্যাশ রিথং যেসক পানো রং থং জেলো বড়ক চাগলা নঙ্গা মামতই রাজনৈতিক ভাই কোনদিনও ফানো এই ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা মথানো কোনদিনও ফানো অরই পরে খালাই মাংলা তামুনকাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য শুধু বুবাগ্রানো সিনিও অমহাইকাই খাজানি মাফাতে তাকু বুখুচং তিনি অরব শুধু হেজা মারাও সিমিংলা মান্দায় বা অরণ হপরেং বাছাই মানো বিজেপির অরব রাজনৈতিক থুঙ্গই মানো অরব পার্টি অফিস তাঙ্গই মানো অরব বুলাই মানো অরব তাই সাথে প্রায় মথানি মুঙ্গই ক্যাশ রই মানো আং সানানি মুজং অরব বুঝাগই বন্ধ খাই দে রাজনৈতিক না বন্ধ খাই দে রাজনৈতিক রাজ্য চলে গেল রাজনৈতিক বন্ধ খাই দে অতি সতর বন্ধ খাইয়া কাঙ্কাই তিনি শুধু হেজা মারাও অব টংলা সারা ত্রিপুরা রাজ্য অব যখন খা নাঙ্গি থাঙ্গানো যখন খা দুই থাঙ্গানো যখন খা দুবা মিছিল খাইয়ানো জেল বড় আন্দোলন সাগুই নাই অববাই টংলা আজানি মাফাতে দাখু বুকুচক जों छुकनानि नांनाय भाबिनानि नांनाय बसखानि एडिसि इलेक्शन जेसे पानो बीजेपी टारगेट खालायतन कोनो दिनो पानो सफल खालाय मांगला कोनो दिनो पानो थाङै बर आरा आसुगै मांगला तामंगा नों आं जतोसि ठीक तंनानि नांनाय बुबाग्रानि बिसिंथि खालायनाय जेबाबे बुबाग्रा सारा त्रिपुरा राज्यआव जे बुबाग्रा सारा कक्सि साया आ जागाव बर कोनो दिनो लरि माया आं कासा जागाव नुगोख्या जे जागाव बुबाग्रानो हेन्डसेक रिनानि मुजुं जागो जे बुबाग्रानो नायनानि मुजुं जागो जे बुबाग्राबे कक सानानि मुजुं जागो जे बुबाग्रानो खार नांगिना हाम जागो आ जागाव केबो फानो लरि चरि इंगा सालचा चेराय मासा बुबाग्राबाय जिबायनि माने आसिक दिना आं बुबाग्राबाय जिबाय रिनानि मुजुं माने दिनि सिसिबाय मारि सिदने एबे याग मिहिमै तंका आउ हामजागो बुबाग्रानो जाजागो बुबाग्रानो आबोनि बागनो खाजानि मा फाते ताखु बखुकजों जों यक सानानि हिंगांकाय बुबाग्रा एकमात्र बुबाग्रानि बिसिंति यक सायमानाय बुबाग्रानि बिसिंति जों फियक जागै मानाय नरक आसा ताय बिसास दं खालायदि बुबाग्रानि पयतनि बिसिंति खालायनाय जों फियक मंमानाय बाराकक सालिया तायसा बीजेपी नो सतर्क रिउइनो आनि कक अरन मुथाका राजनैतिक टोटाली बंद खाया हंगाई अब हमेशा अमहायकने चली थांनाय नंगे केस रिमा बाया नंगे केस नो तारतारि उइद्र खालाय हंगाई सारा त्रिपुरा हर जों सानाय हामबाय।